Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Galeri Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Di video kali ini kita akan melanjutkan konten kurang lebih 10 menit bedah kitab Mukhtasar Jiddan ala pondok pesantren dengan memanai bahasa Jawa terlebih dahulu. Setelah itu kita jelaskan menggunakan bahasa Indonesia. Langsung saja kita mulai nggih. Kita masuk ke pembahasan babul i'rab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Babul i'rabi ai hada utawi iki iku bab kang mertelake i'rab. Kita masuk bab yang menjelaskan tentang i'rab. Al i'rabu utawi kang aran i'rab huwa ya i'rab iku taghyiru awakhiril kalimi, iku berubahe pira-pira akhire pira-pira kalimat. Likhtilafi al-awamili krana beda-bedane pira-pira amil. Ada khilati kang mlebu apa awamil alaiha ing atase kalim. Berubah mau lafdhan ing dalem cara lafate atau tampak au takdiron utawa dikira-kirakno. I'rab adalah perubahan huruf akhir kalimat atau perubahan kondisi akhir suatu kalimat. Karena beda-bedanya amil yang memasukinya. Perubahannya ada kalanya tampak atau dikira-kirakan. Jelas nggih dari sini? Perubahan akhir suatu kalimat karena beda-bedanya amil yang memasukinya. Perubahannya ada kalanya tampak atau dikira-kirakan. Tampak itu jelas. Ya ini ngersakake sapa ingsun musannaf anal i'rab ing sak temene i'rab huwa ya i'rab taghyiru ahwali awakhiril kalimi. Iku berubahe pira-pira kondisi utawa keadaan pira-pira akhire pira-pira kalimat bisa babid dukhuli al awamili kelawan sebab manjingi pira-pira amil al mukhtalifati kang beda-beda apa awamil. Yang dikehendaki dari musannaf dalam redaksi al-i'rabu wa tahyiru awakhiril kalimi, sesungguhnya i'rab ialah perubahan kondisi akhir kalimat baik isim maupun fi'il. Kalau huruf kan mabni, sebab kemasukan amil yang berbeda-beda. Amil itu suatu hal yang menuntut kalimat yang dimasukinya menjadi satu wajah i'rab. Itu amil. Kalau di kitab Awamil Jurjani amil itu ada dua. Amil lafdi sama amil maknawi. Amil lafdi ada 98. Amil maknawi itu ada dua. Amil maknawi dua itu satu amil yang merofakkan mubtada, namanya amil maknawi ibtida. Terus yang kedua adalah amil maknawi tajarrud yang merofakkan fi'il mudhari'. Kalau amil lafzi banyak, ada 98 yang tampak, contohnya huruf jar, amil nawasib. Huruf jar jadi yang mengejarkan kalimat isim, amil nawasib yang menasabkan fi'il mudhari', amil jawazim yang menjazmkan fi'il mudhari', dan banyak lainnya seperti kana, inna, ila akhirih. Wadhalika utawi mengkono-mengkono taghyiru ahwali awakhiril kalimi nahwu zaid iku sepadane lafat zaid. Fa innahu mongko sak temene zaid qabla dukhulil awamili ing dalem sadurunge kalebon pira-pira amil mauqufun iku di kandekno. Laisa ora ana apa lafat zaid iku mu'raban iku mu'rab nerima i'rab wala mabniyan lan ora iku mabni wala marfu'an lan ora iku rupa lafat kang diwaca rafa wala ghairahu lan ora saliyane mu'raban mabniyan marfu'an. Contoh dari penjelasan tadi adalah zaid. Zaid saja ya. Zaid saja sebelum kemasukan amil statusnya diberhentikan. Artinya belum jelas.
Apakah mu'rab, apakah mabni, apakah dibaca rofa ataupun yang lainnya. Yang lainnya ya mansub, terus mahfud. Mansub itu yang dibaca nasab, mahfud yang dibaca jar. Fa idza dakhala mongko ing dalem nalikane mlebu alaihi ngatasi lafaz zaid al-amilu apa amil. Fa ing kana mongko lamun ana apa amil yatlubu iku nuprih apa amil ar-raf'a ing rafa ya rufi'a mongko diwaca rafa apa zaid. Nahwu ja'a zaitun iku sepadane lafaz ja'a zaitun. Ja'a teko sapa zaitun zaid. Fa inau krana sak temene ja'a iku fi'lun iku fi'il yatlubu kang nuprih apa fi'il fa'ilan ing fa'il wal fa'ilu tawi fa'il ku marfu'un diwaca rafa fayakunu mongko ana apa zaitun apa lafaz zaid iku marfu'an diwaca rafa bi ja'a sebab amil ja'a. Ala anahu ing atase sak temene zaid iku fa'ilu iku fa'ile lafaz ja'a. Jika lafaz zaid ini kemasukan amil yang menuntut zaid dibaca rofa, maka zaid pun akan dibaca rofa. Contoh ja'a zaitun, dari zaid saja. Zaid masih mauquf, masih belum jelas. Tapi ketika kemasukan amil yang menuntut rofa, contohnya ja'a zaitun, maka lafaz zaid ini bisa dipastikan dibaca rofa. Karena apa? Karena ja'a merupakan fi'il yang menuntut lafaz setelahnya dibaca fa'il, dan fa'il itu dibaca rofa. Sehingga zaid dibaca rofa sebab amil berupa ja'a, karena statusnya menjadi fa'il dari ja'a. Dari sini bisa difaham nggih? Wa ing kana lamun ana apa amilu amil yatlubu iku nupri apa amil annasba ing nasab ya nusiba mongko diwaca nasab ma apa kalimat ba'dahu ing dalem sawise amil. Jika amil tersebut menuntut nasab, maka lafadz yang jatuh setelah amil tersebut akan dibaca nasab. Contoh ra'aitu zaidan. Ra'aitu ningali sapa ingsun zaidan ing zaid. Fa inna ra'aitu mongko sak temene lafadz ra'aitu iku fi'lun fi'il. Wa ta'u tawi ta iku fa'iluhu iku fa'ile fi'il. Wa zaidan utawi zaid iku maf'uluhu iku maf'ule ra'aitu. Wal maf'ulu tawi maf'ul iku mansubun diwaca nasab apa maf'ul. Dalam contoh ra'aitu zaidan ini ra'aitu menuntut amil yang jatuh setelahnya dibaca nasab. Karena ra'aitu ro'a aslinya kemasukan dhamir mutakalim, dhamir mutasil yang mutakalim. Ini fi'il terus taknya menjadi fa'ilnya. La zaid ini menjadi maf'ul dan maf'ul dibaca nasab. Wa ing kana lamun ana apa amil yatlubu iku nuprih apa amil al jarra ing jar ya jurra mongko diwaca jar ma apa kalimat ba'dahu ing dalem sakwise amil. Nahwul ba iku sepadane amil rupa ba fi nahwi marartu bi zaidin ing dalem contoh marartu bi zaidin. Marartu lewatan sapa ingsun bi zaidin tetemu kelawan zaid. Fa zaidun mongko utawi lafadz zaid ning contoh zaidin majrurun iku diwaca jar bil ba'i kelawan amil rupa ba. Fatahirul akhiri mongko utawi berubahi huruf akhir min raf'in saking rafa ila nasbin marang nasab au jarrin marang jar wa ya taghirul akhir iku al i'rab iku aran i'rab wa sababuhu utawi sebabe i'rab iku dukhulul awamili iku manjinge pira-pira amil. Jika amil tersebut menuntut jar dibaca jar ya maka lafadz yang kemasukannya akan dibaca jar. Contoh amil ba ini huruf jar nggih. Dalam contoh marartu bi zaidin. Ba di sini sebuah amil yang menuntut kalimat yang dimasukinya dibaca jar. Sehingga zaid dalam contoh marartu bi zaidin dibaca jar sebab ada amil berupa ba. Berubahnya huruf akhir dari rofa ke nasab, nasab ke jar. Dalam contoh tadi ja'a zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin. Dari dun dan din itu namanya
i'rab. Lah sebabnya i'rab itu kemasukan amil. Tadi sudah saya jelaskan bahwasanya amil itu suatu hal yang menuntut kalimat yang dimasukinya menjadi khusus satu wajah i'rab. Di mana i'rab ada berapa? 4. Pembagiannya nanti nggih. Di sini pembahasannya. Sudah. Wa qalu tawi dawuh musannaf rupane dawuh lafdzon au takdiron. yakni ngersakake sapa musannaf bihi kelawan qaulihi lafdzon takdiron anal akhira ing sak temene huruf akhir ya taghayyaru iku berubah apa akhir lafdzon ing dalem cara lafati utawa tampak. Kama kaya contoh-contoh ra'aita kang ningali sapa sira hu ing ma fil amsilat ing dalam pira-pira contoh al madhkurati kang wis den tutur. Ucapan musannaf berupa lafdzon atau takdiron, perubahan secara tampak ataupun dikira-kirakan. Yang dikehendaki musannaf dalam hal ini bahwasanya huruf akhir itu berubah-ubah. Ada kalanya tampak seperti contoh-contoh yang telah kami sebutkan. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Au takdiron utawa dikira-kira no. Atau dikira-kirakan. Artinya perubahannya ada tapi tidak tampak. Kama fil ismi. Kaya oleh dalam isim aladi isim akhiru kang utawi akhir aladi alifun iku rupa alif. Contoh perubahan yang takdiri yang tidak tampak yakni isim yang akhirnya berupa alif lazimah, nggih. Alif lazimah, alif yang selalu melekat pada kalimat isim tersebut, akhirnya berupa alif. Contoh al-fata. Au yaun ay akhiruhu yaun atau akhirnya berupa ya. Nggih. Ya lazimah. Contoh nahwul qadi ini. Ini berupa alif, ini berupa ya. Fa innal alifa mongko sak temene alif alayyinata kang bengkong iku ya ta'adaru iku diwilang udur takhrikuha ngarokati alif layyinah fayuqaddaru mula ditakdir dikira-kirakno fiha ing dalam alif layyinah al i'rabu apa i'rab li ta'aduri krana alasan kawilang angel. Alif layyinah menurut orang Arab itu dianggap sulit sekali mengharokatinya, dianggap udur mengharokatinya. Sehingga i'rab di alif layyinah pun juga ditakdir atau dikira-kirakan. Alasannya dianggap sulit. Ini ta'adur ini binisbat orang Arab nggih, tidak orang Indonesia. Kalau orang Indonesia semua mudah nggih. Nahwu ja'al fata iku sepadane contoh ja'al fata. Bentuknya sama saja. Sebenarnya kan ja'al fata'u kan seperti itu. Fal fata mangko ta'i fata iku fa'ilun fa'il marfu'un diwaca rafa bi dhammatin kelawan tanda dhammah muqaddaratin kang dikira-kirana apa dhammah. Alal alifi ing atase alif mana aka cegah min dhuhuriha saking pertelone dhammah. Ata'aduru apa kawilang udur. Wa ra'aitul fata lan iku sepadane contoh ra'aitul fata. Ra'aitu ningali sapa ingsun al fata ing fata. Kalau ditampakkan ya al fata'ah seperti itu. Fal fata mangko ta fata iku maf'ulun bi iku maf'ul bih mansubun kang diwaca nasab apa maf'ul bih utawa apa al fata bi fathatin kelawan tanda fathah muqaddaratin kang dikira-kirakno alal alif ing atase alif. Mana kacegah min duhuria saking pertelone fathah ata'aduru apa kawilang udur. Begitu juga contoh ra'aitul fata. Fata ini statusnya menjadi maf'ul dibaca nasab dengan tanda berupa fathah muqaddarah, fathah yang dikira-kirakan pada alif. Kenapa hal tersebut dikira-kirakan kok tidak ditampakkan? Karena tercegah dengan alasan udur. Wa marartu bil fatalan iku sepadane contoh marartu bil fata iku nyataf di nahwu ya. Fal fata mangko ta fata majrurun iku diwaca jar bil ba'i kelawan amil rupa ba. Bi kasraten kelawan tanda kasrah muqaddaratin kang dikira-kirakno.
alal alifi ing atase alif. Mana aka cegah min duhuria saking pertelane kasra muqaddara ata'adzur apa kawilang angel. Begitu juga contoh marartu bil fata. Kondisi fata dalam contoh ini dibaca jar sebab amil berupa ba. Dengan tanda berupa kasroh yang dikira-kirakan pada alif. Alasannya pun juga sama ta'adzur, dianggap sulit. Nahwu ja'al qadi iku sepadane contoh qadi ini yang isim akhirnya berupa ya lazimah. Fal qadi mengkotawi qadi ku fa'ilun iku fa'il marfu'un diwaca rafa' bidomatin kelawan tanda dhammah. Muqaddaratin kang dikira-kirakno alal ya ing atase ya lazimah. Mana aka cegah min duhuria saking pertelane napa? Dhammah asiqalu apa kawilang berat. Wa marartu bil qadi lan iku sepadane contoh marartu bil qadi fal qadi mongko ta lafat qadi iku majrurun diwaca jar bil ba'i sebab amil rupa ba. Dikasroten kelawan tanda kasroh muqaddaratin kang dikira-kirakno alal ya'i ing atase ya. Mana akan cegah min duhuria saking pertelone kasroh asiqalu apa kawilang akbot. Adapun ketika isim yang akhirnya berupa ya atau istilahnya isim mangkus, kalau tadi yang berupa alif akhirnya niku istilahnya apa isim maksur. Kalau ya isim mangkus. Dalam contoh ja'al qadi ini statusnya menjadi fa'il dibaca rofa dengan tanda dhammah muqaddarah. Kenapa tidak tampak? Karena dianggap berat, dan yang menganggap berat itu orang Arab bukan orang Indonesia. Kalau orang Indonesia mudah saja. Dalam contoh marartu bil qadi itu lafat qadi dalam contoh marartu bil qadi dibaca jar sebab amil berupa ba dengan tanda kasroh muqaddarah, kasroh yang dikira-kirakan di ya. Karena kenapa tidak tampak dianggap berat. Wa ma fi halatin nasbiana pun ing dalam kondisi i'rab nasab isim yang akhirnya berupa ya. Fata daru mongko pertelo al fathatu apa fathah alal ya ing atase ya lil hifati krana kawilang enteng. Ra'aitul qadiyya. Nggih, ra'aitul qadiyya. Adapun dalam kondisi i'rab nasab maka isim yang akhirnya berupa ya lazimah tanda i'rabnya yakni berupa fathah tampak pada ya karena alasannya sangat-sangat ringan sehingga tampak. Ya fal qadi mongko tawi lafat qadi dicontoh ra'aitul qadiyah iku maf'ulun diwaca maf'ul bihi apa kelawan perkara mansubun iku diwaca nasab apa maf'ul bih bi fathatin kelawan tanda fathah dhahiratin kang pertiloh. Fal farqu mongko utawi bedane baina ma ing dalem antarane isim akhiru kang utawi akhire ma alifun iku alif au yaun utawa ya. Anama iku sak temene isim akhiru kang utawi akhire ma alifun iku alif iku ya ta'adarud diwilang udur diwilang angel idharu erobi apa nampakno erope ma akhiru alifun raf'ane dalam tingkah rafa wa nasban lan ing dalam tingkah nasab bajaran lan ing dalam tingkah jar wa malan iku sak temene isim akhiru kang utawi akhire ma yaun iku ya layat adaru iku ora kawilang angel apa ma akhiru ya dalam hal idhar nggih. Wa malan iku sak temene isim akhiru kang utawi akhire mayaon iku ya layat adaru iku ora kawilang angel idharu i'rabihi walakin au tetapine ma akhiruhu ya yastaskilu iku kawilang abot apa idharu i'rabi raf'an ing dalam tingkah rafa wajaran lan jar. Perbedaan antara isim yang akhirnya berupa alif atau ya. Kalau isim yang akhirnya berupa alif itu dianggap udur menampakkan perubahan i'rabnya dari kondisi rafa, nasab sama jar. Semua i'rab dikira-kirakan. Dan kalimat isim yang akhirnya berupa ya itu tidak dianggap udur pada i'rab nasab karena lil khifah tadi. Akan tetapi ketika tingkah rafa sama jar
Dikira-kirakan karena menurut orang Arab dianggap berat. Wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.